बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद रोहान फ्रॉम क्यूरियोसिटी फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस। होम स्कूलिंग के बढ़ते हुए रुझान के वजह आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि क्यों पाकिस्तान में और दुनिया भर में होम स्कूलिंग यानी कि घर में बच्चों की तालीम को तरजीह देना बजाय कि स्कूल भेजने के, इसका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट वजह है बच्चों की सिक्योरिटी। 2026 में इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं और मोबाइल यूजेज इतना ज़्यादा है, एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म के मवाद तक रसाई बहुत आसान है। जज्बाती तौर पे, जिनसी तौर पे, जुर्म के एतबार से किसी भी किस्म के मवाद को हासिल कर सकता है और उसकी रोक टोक इतनी मुश्किल है कि हर कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। इस वजह से इंसान की बायोलॉजी में जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं अपने अरूज पे जाते हैं और माँ बाप को जो स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों की सिक्योरिटी, उनकी कंडीशन, उनकी ज़हनी हालत, उनकी वेलबींग का बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई है कंपेयर टू एनी अदर टाइम बिफोर। यानी वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन, खास तौर पे गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन। नंबर 2 रीज़न है कि हम सब भी स्कूल में पढ़े हैं और अब हमारे बच्चों की बारी है, तो हम जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को और ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। फॉर्मल एजुकेशन का जो ये निज़ाम है, एक कोर्स मुरतब किया जाता है और बच्चों को उसको पढ़ के उसका इम्तिहान देना होता है रिगार्डलेस के उस इंफॉर्मेशन से उन्होंने प्रोड्यूस क्या किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अपनी आंखों के सामने 99% मार्क्स टॉप किया है इतने बच्चों ने, सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जब हम ये चीज़ें देखते हैं और ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि कैंसर का इलाज में टॉपर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, आईटी की बात करें, तो उसमें क्या रेवोल्यूशनाइज सिस्टम जनरेट किए, प्रोड्यूस किए, तो हमें उसका कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिलता नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, रादर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, पर खास तौर पे जहाँ इन्फ्लेशन और बेसिक नेसेसिटी के लिए आपका जो फोकस है मोस्ट ऑफ द टाइम रहे, तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट भी हो तो उसका माइंडसेट बनना और उसको कैरी करना और सोने से पहले उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है। यानी आपको अपनी पूरी रूटीन, अपनी बायोलॉजी को लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा अगर आपको इस तरह की कोई क्रिएशन करनी है। तो दूसरी वजह ये है कि एजुकेशन सिस्टम की प्रिडिक्टेबिलिटी के बिल आखिर इससे प्रोड्यूस क्या करना है, यानी इसके प्रैक्टिकल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्या रिजल्ट्स हमसे पहली जनरेशन ने प्रोड्यूस किए और अब हम या हमारे से आगे वाली जनरेशन जो है उसके प्रोड्यूस करने के लिए कौन से साजगार माहौल मौजूद है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एजुकेशन इज द मेन थिंग। दैट्स व्हाई माँ बाप का फोकस है, रुझान है कि बच्चों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल पे ज्यादा फोकस किया जाए। तीसरी वजह इसी के साथ जुड़ी है, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी इसी माहौल के बड़े, उसमें कोई रेवोल्यूशनाइज सिस्टम को क्रिएट करने वाले, सोसाइटी में कोई रिफॉर्म लाने वाले टीचर्स मौजूद नहीं है। वो अपनी सैलरी के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए इसी एजुकेशन सिस्टम से गो थ्रू होके आने वाली नस्ल को पढ़ा रहे हैं, यानी वही फॉर्मल एजुकेशन, वही टेक्स्ट बुक्स को रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ फॉर्मल टेक्स्ट बुक हो रहा है रादर देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड ओवरऑल बच्चे का जो रिफॉर्म लाने वाला क्रिएटिव माइंडसेट और द रेस ऑफ नंबर्स है उससे बाहर निकल के लोगों के लिए, लोगों के फलाह और वेलफेयर के लिए, यानी ऑन अ लार्जर स्केल लोगों की वेलबींग के लिए ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचना, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। जब तक ऐसे टीचर्स जो कि अपने ब्रेड एंड बटर के लिए ऑब्वियसली वहाँ हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम बहुत अच्छी देते हैं, जब वो वहाँ मौजूद हैं तो माँ बाप इस मॉडर्न टाइम्स में टेक्नोलॉजी, एआई और फिर प्रोग्रेसिव कंट्रीज की अचीवमेंट्स है, जब उसको देखते हैं, दे थिंक कि दिस विल वेस्ट द टाइम ऑफ आवर किड और हमें रादर बच्चे को मॉडर्न स्किल्स सिखानी चाहिए जो कि लिटरली उसको एक प्रोडक्टिव, एक एफिशिएंट पर्सन बनाने में कामयाब होगी, रादर देन कि हम स्कूल भेजें और वही टीचर्स जो हैं बच्चों को सिखाएं। होम स्कूलिंग की एक और बड़ी वजह है पेरेंट्स और बच्चों का डिस्कनेक्शन। स्टूडेंट्स मार्क्स भी ले लेते हैं, हाई परसेंटेजेस में लेते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले तक हो जाते हैं, इवन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में भी दाखिले हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्शन बहुत वीक होता है, जिसको वो आमतौर पे आम टर्म्स में कहते हैं कि जिद्दी बहुत है, हमसे बदतमीजी करते हैं, पढ़ लिखी है और अच्छी जगह पे है लेकिन हमारे साथ ताल्लुक उस तरह का नहीं है। ये एक बड़ी वजह है कि इंस्टीट्यूट्स में जहाँ परसेंटेज और फॉर्मल एजुकेशन का जो निज़ाम है वो
آپ کو ایگزام ریزلٹس تو دے رہا ہے لیکن شخصیت کے اعتبار سے پیرنٹس جہاں سے وہ بچے اوریجنیٹڈ ہیں اپنے اوریجن کے ساتھ ان کا کنیکشن دی ویکسٹ ثابت ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ریلیجیس ایسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل رول ادا کرتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ریلیجیسلی ماڈرن ٹائمز میں اپنے سیلف اویئرنیس کو, اپنی آئیڈینٹی کو اور the reason you are here کو ڈھونڈنے کے لیے تگدو کرتے ہوں گے, خاص طور پہ جب اتنی زیادہ ڈائیورجنس ہے in the form of reels اور اسمارٹ فون. This has become a very big challenge for the parents. That's why modern parents are considering homeschooling تاکہ ان کا اور بچے کا جو کنیکشن ہے وہ برقرار رہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی, ریوارڈ اور انفارمیشن کا تبادلہ کرتے رہیں اور ایونچولی ایک اسٹرانگ بانڈ ان کے ساتھ مینٹین رہے. یہاں ایک بونس ایسپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں, بہت سے پیرنٹس ہوم اسکولنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسکول بھیج دیتے ہیں بچوں کو. ہوم اسکولنگ یعنی گھر میں تعلیم نہیں دے پاتے. اس کی بڑی وجہ ہے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا. پیرنٹس فارمل ایجوکیشن میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے باوجود بھی ایون انہوں نے تعلیم سکھانے میں پوسٹ گریجویٹ یا گریجویٹ کر رکھا ہوتا ہے, but they are unable to teach or upbring or guide or sacrifice their time for their own children. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ٹائم مینجمنٹ, اور ٹائم مینجمنٹ میں ماڈرن ٹائمز میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے اسمارٹ فون. اسمارٹ فون نے جہاں بہت سی فزیکل ایکٹیویٹیز, ایکسپیرینسز آف لائف کو ریلز کی صورت میں کھینچ لیا ہے, آپ ریلز میں ہی دھس جاتے ہیں, وہاں اسمارٹ فون نے ماڈرن پیرنٹس سے پیرنٹنگ تک چھین لی ہے. دس از دا پرائس ماڈرن پیرنٹس آر تھنک, جو کہ وقت واپس بھی نہیں آنا. اور ٹیچرز میں بھی کتنے ایسے ٹیچر ہیں جو پیرنٹس کی وائب دیتے ہیں, ان سے پیرنٹس کی وائبریشنز آتی ہیں, فادر فگر یا مدرلی وائبز آتی ہیں. بہت کم ایسا دل کتنے ٹیچرز کا ہوتا ہے ان دس ایرا آف 2026 جہاں کہ میٹیریلزم اپنے عروج پہ, ایکسپوئر آف ڈفرینٹ کلاسز اور پومپ اینڈ شو کی وجہ سے ہر کسی کو اپنے آپ کو شو آف کرنا ہے اور کیپٹلائز کرنا ہے. وہاں بریڈ اینڈ بٹر بیکمز دا پرائمری ایسپیکٹس, اور پھر ریسورسز اور اپنے لیے چیزیں خریدنا, وہاں یہ وائبریشنز کا ٹرانسفر کہاں ہوگا. 10 میں سے ایک اور ویری ہائی پاسبلٹی کی جس اسکول میں آپ بچے کو بیچ رہے ہیں وہاں کوئی بھی ایسا ٹیچر نہ ہو. دس از دا پرائس ماڈرن پیرنٹس آئی تھنک, اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کے فائدے جاننے کے باوجود ماڈرن پیرنٹس آر unable to homeschool their own children, اور وہ ایونچولی اسکول میں ہی بھیج دیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیبی سٹنگ. کچھ ٹائم کے لیے بچے آپ سے دور ہوتے ہیں اور آپ فریش فیل کرتے ہیں. This is the price modern parents are paying. پیرنٹس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اسکل پہ کام کرتے ہیں, بچے کو ایک اچھا مائنڈ سیٹ اور انوائرمنٹ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. بچہ ہر اعتبار سے پروگریس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اس کے پاس سوشل انٹریکشن کی کمی رہ جاتی ہے. ماں باپ اسکول کو پریفر کیوں نہیں کرتے اور ایونچولی اسکولنگ کی طرف چلے بھی جاتے ہیں, وہ ہے سوشل انٹریکشن. یہ ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بچے ہو یا بڑے, سوشل انٹریکشن کے بغیر سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. بچے جب سارا دن گھر رہتے ہیں تو ماں باپ بھی ان کی انرجی کو پروڈکٹیولی ڈائیورٹ کرنے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں, اور ایونچولی ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں, اور بچوں کو ایک پروڈکٹیو انوائرمنٹ, پھر ایکٹیویٹی کو مینیور کرنا ماں باپ کے لیے بس اوقات پاکستان میں رہتے ہیں یا پھر آپ کہیں بھی رہتے ہیں, جب آپ کو بریڈ اینڈ بٹر بھی دیکھنا ہے, اٹس کائنڈ آف اے ویری بگ چیلنج. دیٹس وائی ہمارے اسکولنگ سسٹم کو بنا دیتا ہے ایک سوشل انٹریکٹیو انسٹیٹیوٹ, جہاں پہ بچے زیادہ تر سوشل انٹریکشن میں انوالو رہتے ہوئے بڑی بہت ایجوکیشن جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ کا ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں, اور میرے دیے گئے جتنے بھی اسیسمنٹس ہیں اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس سے اتفاق نہیں کرتے تو بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی یونیک رائے یا کریٹیکل اسیسمنٹ دے سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.